Осень пришла во Францию с ее прохладой и прекрасными красками. Как обычно, мистик любит повеселиться. Садовым грибам нужна маленькая красавица. Таким образом, с помощью краски я восстанавливаю их блеск. И теперь мистик осматривает законченные работы. По-видимому, это ее устраивает. Анюты глазки расцветают в каменном корыте, а глициния желтеет. Чеснок и лук высыхают, пока попугаи болтают. Недавно я завершил написание своей мини-сказки «Рыбак и королева реки». Сейчас я работаю над иллюстрациями с помощью графического планшета. Королева реки сейчас очень красива. Я сохраняю рисунок.
С помощью тыквы и сада я сделала небольшое украшение на кухне. Вскоре они будут использованы для приготовления супа, а сейчас я собираюсь приготовить песочное печенье. Для этого я использую муку, сахарную пудру, ванильный сахар, яйцо, сливочное масло и щепотку соли. Затем нужно обработать тесто. Через несколько часов в холодильнике я могу раскатать тесто. А затем с помощью формочек для печенья сформировать формы. Затем в духовку. А чтобы улучшить песочное печенье, его нужно начинить шоколадом. И вот в результате получилось милое маленькое песочное печенье в форме сердца. Надев ночное платье, я решаю продолжить вязать крючком свою кружевную салфетку. Хлопковая нить очень тонкая, что требует большого внимания. Приятный запах горячего кофе и растопленного шоколада наполняет комнату. Вкусно!
parajti spat. Посреди осеннего сада я собираюсь исполнить одну из своих песен, в котором говорится о любви. Jadis nous étions différents, plus forts, plus puissants, un corps pour deux, nous vivions heureux. Trois sortes d'hommes originels, le mâle, la femelle, et l'androgyne, la synthèse voisine. Étant rejetons des planètes, notre cœur une sphère, la perfection, une parfaite union. Ils nous ont séparés, où es-tu ma moitié? Je désire t'enlacer, me fondre en toi dans un brasier, reformer l'unité, trouver la félicité. Certains voulurent battre les dieux, ils montèrent aux cieux. Ce fut le drame et le blâme infâme. Un procès fut organisé, puis notre sort scellé. Ils nous soumirent et nous affaiblirent. Pour sanctionner notre ambition, la séparation, coupure fatale, adieu idéal. Ils nous ont séparés, où es-tu ma moitié? Je désire t'enlacer, me fondre en toi dans un brasier, reformer l'unité, trouver la félicité. Naissance d'une ère de désir, tenter de s'unir pour se confondre et plus se morfondre. Les êtres périssent d'inaction, dont la frustration, nous disparaissions, les dieux en action. Créant l'engendrement mutuel et l'amour charnel, par conjonction vint la conception. Ils nous ont séparés, où es-tu ma moitié? Je désire t'enlacer, me fondre en toi dans un brasier, reformer l'unité, trouver la félicité. Ils nous ont séparés, où es-tu ma moitié? Je désire t'enlacer, me fondre en toi dans un brasier, reformer l'unité, trouver la félicité. Ils nous ont séparés, où es-tu ma moitié? Je désire t'enlacer, me fondre en toi dans un brasier, reformer l'unité, trouver la félicité. C'est l'origine de l'amour, le désir d'un retour, retrouver notre totalité, guérir l'humanité. На улице идет дождь. А почтальон прошел мимо.
Он доставил мне посылку, которую я с нетерпением жду. Супер! Мои книги! Вау! Окончательный рендеринг великолепен. Мини-сказка доступна на русском, немецком, английском и французском языках. На улице холодно. Хорошо, что камин обеспечивает тепло. Я закончила вязать кружевную салфетку крючком, и теперь мне осталось закрепить ее. Для этого я сделала шаблон из картона. Иголками я закрепляю кружевную салфетку. Затем выполняется глажка и нанесение средства, придающего тканям жесткость. После 48 часов высыхания кружевная салфетка готова. Дождь и солнце заставили грибы расти. Ничего себе маленькие белые грибы в окружении вишенок. В корзину. После утренней прогулки по лесу вот урожай. Вороночный, горшковидный, белые грибы и вишенки. Лес – прекрасное место. Приятно посидеть, чтобы полюбоваться окружающей обстановкой. Читая этот сборник, я обнаружила прекрасное стихотворение, действие которого происходит в Золотой лес. Le chemin abandonné. Deux chemins s'éloignaient dans un bois doré. Déçus de ne pouvoir
Solitaire, parcourir les deux, je demeurais, scrutant aussi loin que je pouvais celui qui serpentait sous le couvert. Enfin, j'empruntai l'autre, sans m'en faire. Et peut-être était-ce le bon choix, car il semblait attendre, herbeux et vert. Pourtant, les deux auraient dû plaire, l'un tant que l'autre, vu leur état. Et tous deux, ce matin, s'étendaient sur un lit de feuilles vierges de pas. Oh, je gardais pour plus tard le premier, même si je sentais, en secret, que je ne repasserais pas par là. Je raconterai ceci un soupir dans la voix. Quelque part et dans très longtemps, deux chemins s'éloignaient dans un bois, et moi, je choisis celui qu'on ne prend pas souvent. Et depuis, tout est différent. Selon moi, l'idée principale qui ressort de ce poème est « La vie n'est faite que de choix ». De nombreux chemins se présentent à nous, et il est parfois difficile de choisir, mais nous n'allons pas faire comme l'âne de Buridan. Alors nous empruntons un chemin. Peut-être que l'autre aurait été bien aussi, mais c'est sur celui-ci que nous avons choisi de marcher. D'autres chemins se présenteront à nous. Nous choisirons, et c'est ainsi que nous continuerons le voyage de la vie. Всем счастливой осени!